Olha eu aqui de novo, rapaziada. E eu tô com os gamers, tudo beleza? Aqui quem fala de Oclã, estamos de volta com o canal Negadão. E hoje, galera, finalmente, cara, testando esse jogo que eu queria muito, mano, muito jogar. Eu queria muito jogar esse jogo, Planet Coaster 2, rapaziada. Isso aí, pra quem não sabe, eu joguei Planet Coaster 1, né? Se não me engano, tem até umas duas lives no canal que eu fiz do Planet Coaster, mas era no Xbox, né? Agora eu estou jogando no PlayStation 5, tá, mano? E jogando Planet Coaster 2, né? Eu joguei o 1. Só que eu joguei muito mais em off do que fiz live, né, mano? Eu não fiz tanta live do Planet Coaster 1, como falei, duas lives, né? Agora o 2 eu pretendo fazer uma sériezinha marota aqui, com certeza, mano. Então, bora lá, sem mais enrolos. Vamos começar. Hoje a gente fez live do Spider-Man, né? Pra voltar de imediato. Quem não sabe, a gente voltou com tudo, né? A gente voltou. A gente voltou com tudo. Oxe, não tô entendendo isso aqui. Confirmar. Beleza. Deixa eu ver. Tamanho do texto, alto-falante, tá, tá tudo certo, mano. Esse. Tá. Pior que eu não sei qual a gente faz, rapaziada. Tô na dúvida. É Carreira, né? Acho que é Carreira mesmo. Franquia, deixa eu ver franquia o que que é. Para os jogadores online, você precisa vincular essa conta. É, não sei o que que é. E esse sandbox aqui? É, eu tô tentando ir no sandbox, mas eu não consigo. É, eu não consegui no sandbox, rapaziada. Mas o porquê? Porque, pra quem não sabe, o controle tá quebrado na seta pra baixo. Então eu não sei, não consigo lá no sandbox, entendeu? Só se eu mudar as configurações do PlayStation mesmo, entendeu? Da tecla. Né? Mas tenho meu medo de fechar o jogo. Eu vou no Carreira, né? O Carreira é o que eu ia mesmo, então vamos no Carreira, depois a gente vê isso aqui. Primeira queda. Águas desconhecidas. Esse mesmo. Modo carreira, hein, rapaziada. Vamos ver aí como tá o jogo. O jogo devia ter seta pra baixo, né, mano? Why, hello there! I'm glad you could O make it. analógico. I'm Oswald B. Thompson, the CEO of Coaster Coast. Oh, Oswald, I didn't realize we had a guest. I'm terribly sorry. It didn't come up on my schedule. Not to worry, Eugene. This is the person I was telling you about. You're looking at the successor of Coaster Coast. Well, providing everything goes smoothly, of course. I can't just hand him the keys to the kingdom now, can I, eh? Goodness, I do apologize. I've just checked my roster, and there you are, right between King Coaster and Queen Splash.
Not quite sure how I managed to royally mess that up, but never mind. You're accounted for now. Marvellous! Well, with that sorted, I think it's about time Eugene, our brilliant ride engineer, and I showed you the ropes. Consider this your official induction. Cabe muitos parques nesse nosso planeta, mas primeiro você precisa dominar a costa dos trilhos. Esquece de manter as pernas dobradas dentro do água o tempo inteiro. Trabalho assim, direções, direitos, parques são intensas. O modo sandbox, rapaziada, provavelmente é você criar ali sua história, você criar seu parque, né, tudo mais, né. A gente tá no modo carreira, né. No título pro YouTube eu vou até mudar, vou colocar modo carreira, né. O sandbox a gente pode até testar em uma outra live e eu mudando os botões aqui pra conseguir acessar. Porque eu tirei o botão de lado e o de baixo, né? O de baixo, quer dizer, o de baixo não tem, no caso. A seta pra baixo. Então eu teria que trocar por outro botão. E aí a gente vê que botão a gente pode substituir pro de baixo. É só pra jogar o Planet Coaster, né? Aí pro Spider-Man eu faço outra configuração. Beleza? Before we get started, we have a checklist of objectives from HR that we need to go through. I know. But it's been company policy ever since one of our interns didn't know how to move around. We left them to it, only to find them in the same spot 3 days later. Oh, that won't be you, though. Let's try moving the camera around the park now. Now, I've got something that I think you'll enjoy. It's time to build your first ride. I'll hand you over to Eugene. He won Ride Engineer of the Year in 2016, so you're in good hands. I took the liberty of getting a ride ready for you to build. All you need to do is find a place to put it. Beleza, engenheiro, bora lá. Splendid! Our guests will need a way to access the ride, so let's add an entrance gate. You will need to connect a queue path to the ride entrance. Without one, guests will not be able to access the ride. É, rapaziada, não acho que vai dar pra jogar não, mano. Pera aí, rapaziada, vou fazer uma configuração rapidinho aqui e já volto. Tá, L3, pera aí. Eu pro lado. Não.
Beleza, agora sim. Agora dá pra jogar. Agora dá pra jogar. Agora dá pra jogar de boa. Ué, mas... Calma aí, calma aí. Calma aí. Funcionou, mas não funcionou. Pera aí. O botão de lado não tá funcionando agora. Acessórios. Nossa, eu fico perdido, cara. Muita opção. Não tô te entendendo, pera aí. Ah, tá. Entendi, pera aí. É esse. E esse. É esse. Agora sim. Beleza, tá pegando. Conecte o portão da entrada do caminho com o caminho da fila. Exclui é qual? Peraí. Ah, você bugou tudo. Calma aí, velho. Calma aí. Calma aí. Eu quero excluir isso aqui, velho. Fiz besteira. Cenário. And that's it. That's all the steps for building a ride. If you do need a handy little way to remember those steps, I used to remember it as BEEP. Building, entrance, exit, path.
Oh, and don't Que forget besteira, to mano. open Como the é que tira ride. isso aqui? Meu Deus do céu. Que coisa horrenda, cara. That would make it be Poe, wouldn't it? Oh. Doesn't have the same ring to it. Ah, posso refazer. Aí, agora sim. Beleza. It's also worth noting that our guests will have to pay for tickets to enjoy the rides in our parks. We control how much we charge, though. So let's encourage guests to ride our latest attraction by setting the ticket price to bargain for now. We can always increase the price later. As I like to say, when you achieve popularity, charge Bem, meu, que premium vamos for cobrar. prosperity. But one step at a time, eh? For now, a very well done and a shiny medal earned. That's your first ride built, and I'm sure it'll be the first of many. The addition of a new ride will have given a slight boost to our park rating. Multiple different factors contribute to this rating, so you'll want to pay attention to the park rating overview. The better the rating, the more guests will visit. Avaliação. While driving the guest count up is good, we need to make sure the guests also remain happy while they're visiting. As you can see, we've just received a report that not all of the guests are enjoying themselves. It seems some are Estão com rather sede. thirsty. To avoid this in the future, it's handy to keep checking on the Guest Needs tab. If things start dropping too low, you should step in and solve the issue before guests decide to leave. Let's start by quenching any thirst amongst our guests with a new drink shop. Instalações. Pegar mais cara logo de vez. Já com tudo. Brilliant! Now,
The guests will need somewhere to relieve themselves after all that intake. Why not build a toilet nearby? We wouldn't want our guests walking around with crossed legs now, would we? That isn't good for anyone's posture. Aprendi. Instalações oferecem. Speaking of walking, guests will get tired pretty quickly and their energy will drop if they don't have a place to sit. We should make sure there are plenty of benches available. Think of them as Plankonian recharging stations. They're even wireless. São uns bancos, né, mano? Amazing work! The guests will be a lot happier now. However, it does come at a price. More food and drink in the park also means more waste. Exactly. So it's important we have enough bins for people to properly dispose of their waste. Uma aqui. Não, pera aí. Não, no meio da rua não dá, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Oi. Fantastic! That'll keep the park looking cleaner. We shouldn't stop there, though. Let's make the park look even better by adding some scenery around the ride you built. That way, guests can enjoy the view while they queue. Não, eu vacilei. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não.
I think that's everything checked off the scenery list. Well done! Wow! The park is looking great! I can see why Oswald picked you. You're a natural. Now, if we're to keep adding more rides or facilities, they need to be connected to the power grid. Select an existing generator to view its info panel and see how much electricity it's producing. As you can see, the generator is powering a network that covers the area filled with rides and facilities. Let's expand that network to cover an open area of the park. To do that, place and connect the additional power facility to the grid. Nicely done. It's all running very smoothly indeed. But to keep the generators maintained and working, you must hire mechanics. Without them, the generators will start gaining a condition penalty, which will decrease the power output. Oh, it seems we don't actually have any mechanics hired. Well, that won't do. Let's hire a Ó, few rapaziada, desculpa eu straight estar falando away. tanto, porque eu It tô may seem bem excessive, but they're cansado, mano. Bem essential when it cansado. Eu comes já to the vou dormir, tá, maintenance of mano? rides and Fazer facilities. mais 10 minutinhos, né? Fechar aí com 40 minutos, a gente encerra, né, mano? Jogar mais um pouquinho aí, porque, mano, tô cansado, velho. Tô bichadão. Mas a gente continua. A gente continua bem. Funcionários. Eu fui de mecânico sem querer, sabia? Eu só vi funcionários ali. Uh-oh, I must have jinxed it. We've had a ride break down. Good job we have those mechanics to go and nurse it back to health. An available mechanic will automatically be assigned to fix a broken ride. However, if one is not available, you will have to select the Call Mechanic button to reassign somebody to the job. Be careful, though, as reassigning a staff member might mean you no longer have coverage elsewhere. Hiring staff is just the beginning, though. You also need to pay attention to staff morale. If it gets too low, staff will start to quit their jobs. Breaks are absolutely Não tinha isso no essential primeiro, when it não. comes to keeping staff Das morale pessoas se up. demitir. And just like guests, our staff need a place to re-energize. To make all Pelo of que their eu me lembro, tired não, little né? dreams Eu não come lembro. true, you should place a staff building. Admittedly, they're not the most glamorous of buildings. So, I'd advise you to place your staff building away from the guest areas, wherever possible. After all, we don't want to bring down that scenery rating that you worked so hard to build up. Great! Now the park staff have somewhere to go on their breaks and enjoy some peace and quiet. We just need to ensure our inquisitive guests don't go waltzing on in there for the free coffee, claiming to be lost. The best way to avoid this is by connecting an exclusive staff-only path to the building. Guests won't dare step foot on those tiles.
Nossa, por que isso? Demolir. We'll need to build a mechanic Mano, tá workshop. ridículo, Here, mas mechanics continua will assim, generate research por points enquanto. that are A used gente to vai unlock melhorando. new items for your park. Lembrando que esse é o modo carreira, tá? Então vai abrir novas missões pra gente fazer em outros parques. Eu queria criar outro modo. Let's leave the mechanic to it for now. We'll revisit this soon. Oh, what an exquisite sight. I think I need a moment. Oh, get some every time. Ah, just in time. Our mechanic has earned enough research points to unlock something exciting. Let's take a look at the research tree and aim to unlock the coaster pack. It'll bring a tear to Eugene's eye. Oh my! Oswald, is that the one I was designing? The very same, lad. I was just about to make a start on it. But I tell you what, why don't you walk our new friend through it? It would be my pleasure. Now, this is just a little something I made earlier. First things first, you'll need to select the blueprint. Good, and place the coaster down wherever there is enough space. Perfect. One important note. While we wait for the test to finish, let's take the opportunity to add some scenery around the coaster.
And remember to open the ride like you did earlier on. Oh, that is a beauty! Terrific work, you two. This is a coaster that truly deserves a place in the spotlight. So, how about we put together an advertisement Bora. to mark the occasion? Vamos divulgar, botar no Instagram, no Twitter, bora. YouTube, Facebook, vamos. There aren't different audiences to cater for, however. So it's worth considering which advertisement will bring the most guests to your park. While we wait for our campaign to start bringing in more guests, why don't you try out the ride camera and experience all the exhilaration the coaster will have to offer firsthand? Incrível, né, rapaziada? O que os jogos se tornaram, mano. Olha isso, mano. É muito legal, mano. É muito maneiro. Vamos ver. Calma, eu quero ver a atração, mano. Caraca, é diferente.
Da hora, hein? Muito maneiro, velho. Muito maneiro mesmo. How was that? Enough for the time being? Eu curti bastante. Thank you again for all your hard work. Coaster Coast is going to be in the best of hands, I can tell. Oswald, you're not... I'm not going anywhere just yet, Eugene. Don't panic. We're just getting started, dipping our toes in the... Actually, hold that thought. I've got just the job lined up for you. I'll send you the details. See you soon. Bom, rapaziada, terminamos. Ficar no parque, cenário seguinte, dá pra gente ir pro cenário seguinte, beleza? Mas a gente vai fazer o cenário seguinte na próxima live, né? Eu vou fazer uma live amanhã já, de manhã. Vou ver que se eu acordo amanhã e já faço a live do Planet Coaster, né? Pra gente continuar. Porque a gente gravou um pouquinho, 42 minutos só, mano. É bem pouco, mano. E eu queria terminar essa parte da Montanha Russa, né, mano? Fizemos aí em 40 minutos mais ou menos, né? E deu tudo certo, que bom, mano, que bom conseguir resolver o negócio aqui do botão e deu pra fazer a live tranquilamente, cara. Então amanhã a gente continua, tá? Amanhã a gente continua o Planet Coaster, né? Amanhã de manhã eu já vou acordar e acho que eu já vou ligar o videogame pra gente tá jogando o Planet Coaster. Aí a gente amanhã a gente faz God of War também, que hoje não deu pra gravar porque eu saí muito tarde. Eu tinha saído hoje, né? Eu fiz Spider-Man, eu fui sair depois do Spider-Man. Saí muito tarde, aí não deu pra gravar live. Mas amanhã a gente faz God of War e continua aqui o Planet Coaster, beleza? Mas galera, então foi isso. Tomara que vocês tenham gostado da live. Se gostou, vai deixando o like, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, falou e fui. Até a próxima live. Tchau! Você é louco, muito bom, mano. Planet Coaster.